ni filɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka aw mana kɛ fan fa an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an ma ladɔnniya ka fɔ ko nin ye aw ye aw ka jamukan Mali kɛnɛ kan n'o ye baroda ye baroda bɛ lase Fatumata Belko Ture de fɛ kɔrɔlen nka bi a ma se ka kɛnɛ sɔrɔ a bɛna lase Nana Kadija Kone de fɛ bi an ka thème tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛna kuma 8 mars de kan 8 mars n'ale ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ka bonyamase kɛ ka se an balakaw n'an balimamusow n'an kɔrɔw n'an dɔgɔninw ma kɛrɛnkɛrɛnnen yala musow donc an bɛna kuma 8 mars de kan bi maa fila de b'an bolo plateau in kan bi olu tɛ maa dogolen actuel media kɔnɔna la maa min bɛ kini fɛ comme n y'a fɔ kɔrɔlen n'i bɛ émission daminɛ toujours i b'a daminɛ i kini bolo de fɛ maa min bɛ kini fɛ kɔni yani an k'ale tɔgɔ fɔ n'a y'a mɛn dɔrɔn actuel media la ko les 5 colonels a bɛ mɔgɔ min kunkolo ye dɔrɔn ale bɛ tɔgɔ ko Modibo Soyiba ok ale tɔgɔ ko Modibo Soyiba parce que tɔgɔ in ka gɛlɛn kojugu a man gɛlɛn a ka gɛlɛn ayi dɛ et puis problème ye mun bɛ k'an tɔɔrɔ i tɛ mɔgɔ ɲanama de fana ye quoi ale tɔgɔ de ko Modibo Soyiba Jara i tɛ kuma de Jara o ye nin ye ani yana an ka kuma di an balimamuso ma Fatumata muso jɛma yana an ka kuma d'ale ma an bɛ foli di Modibo ma a ka présenter an filɛbagaw la ani folikan min b'i bolo ka lase an filɛbagaw ma nin wagati in na n bɛ actuel media filɛbagaw bɛɛ fo nin wagati in na ka bɛn u yɛrɛ fɛnɛ kelen n'a ka wagati ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ u bisimila émission in kɛnɛ kan merci ok o diyara n ye kosɛbɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ n teriw ka gɛrɛ numan fɛ dɔɔni n'ale ye muso jɛma ye ayiwa muso jɛma k'i présenter bɛ yɛrɛ yɛrɛ présenter a bɛɛ ye kelen n'i y'a kɛ o ne y'a kɛ a bɛɛ ye kelen ayiwa ale fana tɛ maa dogolen actuel media kɔnɔna n'a y'a mɛn dɔrɔn ko la découverte a b'ale kunkolo de donc ale ni association de bɛ jɛ ka masala wagati bɛɛ lajɛlen na donc an ka foli b'a ye nin yɔrɔ in na an b'a présenter dɔɔni dɔrɔn a yɛrɛ bɛ dɔɔni fɔ donc ne bɛ dan madame Koma dɔrɔn ma donc a yɛrɛ b'a tɔ lase madame Koma i présenter ani folikan jumɛn b'i bolo ka lase an filɛbagaw ma ok Nana Kadija a diyara n ye i y'an wele ka plateau kan o diyara n ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina minnu bɛ an ka émission bɛɛ lajɛ wagati o wagati n'a bilala u bɛ kɛri belebelebaw bila k'u ka commentaires kɛ sɛgɛnbali ɲinabalo minnu bɛ Mali kɔnɔ yan o ni minnu bɛ Mali kɔ kan u bɛɛ lajɛlen k'u folen don nin kɛnɛ kan nin wagati in na. ok u ye foli laminɛ foli diyara n ye kosɛbɛ n y'o de fɔ aw ɲɛna ko bi an bɛ baroda de la comme Belko yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ko baroda sigira o ye pour 42 minutes bon ne kɔni ta 30 minutes an bɛna jɛ ka masala 8 mars de kan sɔgɔmada in na ayiwa an bɛ n teriw ka gɛrɛ n kinibolo fɛ comme n y'a fɔ ko ɲuman bɛ daminɛ kinibolo fɛ mais question fɔlɔ tɛ n denkɛ la parce que ale jamu ye Tarawelelaka bɛɛ kɔni b'a dɔn ko Tarawelelakaw kɔni olu matigi ye Jaralakaw ye i bɛ woro sara o woro tara ne ni émission in ka ban i bɛ woro sara n'i m'i cogo dɔn ne b'i lajigin o plateau kan bon i b'a ta ne ka dama dama i kan ka ne wele ko tanti de ni ye question posé i b'a fɔ ko tanti donc n bɛ n'i ka question réponse non mais sɔn a ma condition kelen parce que n ba ye Jaralakaw ye sinon et puis fɛnɛ i bɛ yan fɛnɛ yan Jara don Jaralakaw ka ko bɔra fɔlɔ dɔrɔn n'i ka chef ye nin mɛn dɔrɔn madala ni sini kɔni i kunkolo bɛna ye studio kɔnɔna la ale fɛnɛ ka chef de ne ye an bɛ se k'i kunkolo tigɛ c'est ça cogo di n y'o de f'i ɲɛna Tarawelelaka tɛ se ka matigiya sɔrɔ Jaralaka ɲɛna n'i ye aw kɛlen ye matigi ye dɔrɔn se k'anw tigi jɔn n'o fɔ ye Jara yɛrɛ ye mun ye Ala yɛrɛ de y'o da Jara ye mun ye i taara kungo kɔnɔ i bɛ Jara dɔn kungo kɔnɔ an bɛ yɔrɔ jumɛn an bɛ kungo de kɔnɔ an bɛ kungo kɔnɔna ma ɲi dɛ an bɛ siran a mana kɛ cogo cogo ko cɛfarinw de bɛ taa kungo kɔnɔ est-ce que bɛɛ bɛ taa kungo kɔnɔ bɛɛ tɛ taa kungo kɔnɔ dɛ problème t'a la n y'a mɛn ayiwa an bɛ taa ni baroda ye joona joona ayiwa an ka question fɔlɔ sɔgɔmada in na n b'o tɛ Modibo la Modibo e yɛrɛ bolo 8 mars ye jumɛn Nana i ka o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ 8 mars ye don ye don min kɛrɛnkɛrɛnnen don musow ka hakɛ ɲinini ma n'i ye 8 mars yɛrɛ histoire jateminɛ k'a lajɛ u b'a fɔ wagati min ma ko 19e siècle o bɛ na wagati min na musow ye wulikajɔ caman kɛ walasa u ka dura u ka hakɛ a bɛ se ka lafasa cogoya min na o de kɛra sababu ye diɲɛ kɔnɔ u ye 8 mars ta k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ don ye musow ka hakɛ bɛ ɲini don min kɔnɔ Mali dɔrɔn tɛ mais jamana fan bɛɛ diɲɛ fan bɛɛ. i ka o jaabi o diyara n ye kosɛbɛ donc Banta je te pose la même question e yɛrɛ hakilina la en tant que femme en tant que muso cɛsirilen e yɛrɛ bolo 8 mars ye jumɛn ye Nana i ko ɲininkali in diyara n ye bon 8 mars ye musow ta ye ka se k'u ka hakɛ défend donc 8 mars kɛrɛnkɛrɛnyalen don musolankaw la muso cɛsirilen an b'a fɔ ko muso cɛsirilen mais dɔw b'a fɔ fɛnɛ ko a dabɔlen don guwadɔ musow bɛ lɔgɔjɔ muso ni fɛn o dɔrɔn tɛ n'a fɔra muso cɛsirilen
muso filɛ du ye muso de ta ye mais muso min bɛ soli ka wuli ka du baara kɛ ka tila ka taa baara wɛrɛ kɛ kɛnɛma ka se ka na ni wari ye ka denbaya la balo a dabɔlen don olu de kama. Banta n'i ka kuma faamuya i ko muso cɛsirilen ni n y'a faamuya i bɛ fɛ k'a fɔ ko muso cɛsirilen tɛ muso ye muso min bɛ bɔ don o don ka taga baarakɛyɔrɔ la ka taga bureau kɔnɔ ka baara kɛ ka se ka na wula fɛ o dɔrɔn tɛ k'a fɔ ko dɔrɔn tɛ muso cɛsirilen o dɔrɔn tɛ hali minnu bɛ so yen nɔ n'u bɛ guwa kɔnɔ dɔrɔn o bɛɛ ye muso cɛsirilen ye parce que a ma nɔgɔn ne nana musoya yɛrɛ ma nɔgɔn dɛ. u yɛrɛ ɲumandɔnkɛlaw b'a fɔ ko yala kolon tɛ mɛnɛ ayiwa i fana ko o jaabi diyara n ye kosɛbɛ donc n'o bɔra la min gɛrɛ n denkɛ kɔrɔbalen na question filanan m'o tɛ ŋale la n denkɛ e yɛrɛ ye 8 mars e y'a faamuya cogo di e 8 mars yɛrɛ faamu cogo di. Bon ne ye 8 mars faamuya cogoya min na n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ 8 mars bɛ ka lawaleya cogoya min na an ka jamana kɔnɔ contraire de don an bɛ don min na i ko bi Mali yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'i y'o jateminɛ k'a lajɛ ne hakili la k'a fɔ kulonkɛ balafɔ jɛmɛfɔ o bɛ kan ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔna la mais 8 mars bɛ kan ka kɛ don ye don min na muso ninnu yɛrɛ b'u sigi k'u miiri est ce que an ka musoya yɛrɛ hukumu kɔnɔna la an jɔyɔrɔ ye min ye faso jɔliko la est ce que an y'o kɛ wa. Bon kuma dɔ la tuguni ka hakili jagabɔw kɛ an bɛ kan ka mun kɛ an ma mun de kɛ mun de kama jamana bɛ ni lahala in na est ce que an musow jɔyɔrɔ tɛ anw na jamana jɔliko la mais bi b'a ye k'a fɔ an ta tɛ dɔwɛrɛ ka 8 mars fini kala k'a dun kuma dɔ la hali o fini yɛrɛ kalacogo fɛnɛ man ɲi kɔw bɔlen don disiw bɔlen don n t'a dɔn u bɛ labɛn tuguni u bɛ bɔ kɛnɛma u bɛ fɛ ka taa jɔn de fɛ yen m'a dɔn quoi. Est-ce que i bɛ ka mun fɔ o tɛ mode ko ya parce que an bɛ wagati min na sisan an bɛ wagati min na sisan ni e ye fini n'a fɔra ko ka fini kala fɔlɔ finiw bɛ kala cogo min na ka kɛ goloyɔrɔni ka fini kala k'i fari bɛɛ datugu donc o wagati olu tɛmɛna an b'a fɔ ko comme a fɔ cogo min na an b'a fɔ ma ko olu ye temps anciens ye mais an bɛ wagati min na sisan e yɛrɛ en tant que en tant que n denkɛ kɔrɔba ni mɔgɔ min ye fini kala k'a ɲɛ ka plaqué la n'i y'a ye natɔ ni e y'a ye f'i yɛrɛ bɛ content ni e y'o ye ani mun b'a golokilaman don k'a jɔ e yɛrɛ tɛ jɔn nɔfɛ. Bon ne fana bɛ segin ka question in reposer e kunna tuguni kuma caman na n'an bɛ musow fɛ k'a furu an b'a kɛ cogo di i bɛ taa sɔrɔ généralement muso i b'a sɔrɔ lahalaya dɔ la pantalon don bodini don mais n'i y'a furu kɔfɛ tuguni i bɛ tila ka mun de kɛ n'a furulen kɔfɛ i bɛ tila k'a bila fini suturalen don na o kɔrɔ ye mun ye n bɛna min f'i ye quoi hali muso janaja ani cɛ janaja tɛ kɛ cogoya kelen na hali muso salen a bɛ fɔ ko k'a su de protéger mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ kan'a ye mɔgɔ min ɲɛ man ka d'a kan n'a fɔra anw bɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn ma bi an kan an ma bi fɛn kan an de b'an langolo bɔ ka yala a ka hakɛ to kuma fɔcogo la a cɛ man ɲi ne bolo mɔdi ye tiɲɛ ye fini kalacogo ye tiɲɛ ye mais kuma dɔ la yɛrɛ sutura de fɛnɛ fɔra o de b'a to i bɛ bonya i bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw b'i bonya fɛnɛ mais ni e y'i yɛrɛ bila lahalaya dɔ la a bɛ gɛlɛya dɛ. nin yɔrɔ la n tɛ bɔ kuma in kɔnɔ ne tɛ segin ni question ye ka taa Banta nɔfɛ Banta e ye mun faamuya Moribo ka nin kuma ninnu na. Moribo yɛrɛ ka nin kuma in ko 8 mars ne yɛrɛ kɔni kala kalacogo ko olu dɔw man ɲi fɛnɛ ne kɔni bolo bɛɛ ka gu y'i ka gu de fini kalacogo la k'a daminɛ denmisɛnnin kunda fo mɔgɔkɔrɔba kunda bɛɛ ka gu y'i ka gu de et puis fini kala i b'a jate minɛ i ka génération de la ka taa an balankaw anw bɛ se voilà fini min b'i minɛ mais an balakaw bɛ se ka fini modèle kala cogo suguya dɔw la anw man k'o kala parce que n'anw y'o kala o y'an kɛlen ye mɔgɔba ye alors que an ma s'o ma fɔlɔ mais bon olu fɛnɛ du ayi i bɛ hakɛ to i bɛ i jɔ non n bɛ fɛ ka fɛn fitinin dɔrɔn de fɔ n bɛ fɛ ka min fɔ quoi e ko est ce que mɔgɔ tɛ se ka labɛn ka ɲa i ko ka diya mɔgɔw ye k'a sɔrɔ i suturalen don wa. tout à fait. Bon maintenant ko ni e ye fini sugu dɔw don aw bɛ kɛ mɔgɔba o ma mɔgɔbaya ye mun ye e bɛ fɛ ka mun de kɛ mɔgɔbaya ye ou bien soit musokɔrɔbaw n'u ka fini don cogo jeune filles n'u ka fini don cogo merci mais hali n'i ye jeune fille i bɛ kan ka labɛn i bɛ labɛn k'i sutura o. Bon e bɛ ka fini kala sugu min fɛnɛ fɔ ko an bɛ u jana ou bien k'olu kɛ modèle dɔw ye hali an fariw bɛ suturalen tɛ n'i y'a ye i ka hakɛ bɛ minɛ o ma o y'a ye n'i bɛ furu kɔnɔ de parce que ni i furula ka ban i kana to wali cɛ wɛrɛ ka i cɛ kan ka mun ye mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ kana o ye. Mais hali muso ma furu a bɛ fɔ o ma ko walimuso. Walimuso don. Ni walimuso don est ce que wali cɛ ɲɛ bɛ kan ka d'a kan. Ayi wali cɛ bɛ se ka muso furu fo 4 o tɛ ya cɛ bɛ muso furu fo 4 ou bien
donc e mana walimuso wɛrɛ woro t'a kɔ takula t'a kɔ e man ka jate ko walimuso don parce que e m'a mɛn k'a ma minɛ la i m'a ye k'a bɛ furu la foyi c'est vrai a bɛ fɔ walimuso don parce que hali ni e tɛna furu mɔgɔ wɛrɛ de bɛ n'a furu donc e b'a bila i kunna ko walimuso don mais walimuso tɛ o parce que a ma furu fɔlɔ a bɛ fɔ mɔgɔ min muso ma walimuso ayi min furu la a bɛ fɔ o de ma ko walimuso donc fini kala togo fɛnɛ ye fɛn dɔ ye génération en génération de don an baw halisa an ba dɔw bɛ yen olu b'an ka fini kala sugu dɔ olu bɛ ɲɛba fɔ olu b'a kɛ o ou bien hali ni olu ma u fari minnu kan ka sutura hali n'olu ma o labɔ olu b'a modifier i n'a fɔ an fɛnɛ bɛ se an fɛnɛ ye olu ka modèle de ye k'a modifier quoi fini kala ko ye guko de o ye guko de et puis o fɛnɛ bɛ taga fɛnɛ de génération en génération ko de dɛ ok Banta o kun y'ale ka question de donc comme a ye kuma dɔ fɔ en tant que femme e kun tɛna sɔn o ma c'est pourquoi n ye question in tɔ di ah ne kun tɛna sɔn o ma mais i ka question bɛ yen o e yɛrɛ bolo Banta muso sugu jumɛn de bɛ 8 mars mérité muso sugu jumɛn de kan ka 8 mars journée célébrer e yɛrɛ en tant que femme bon ne yɛrɛ bolo en tant que femme ne bɛ se k'a fɔ togodala muso ni n ko togodala muso muso cɛsirilen minnu bɛ furuso kɔnɔ minnu sigilen tɛ bureau kɔnɔ n m'a fɔ n ko bureau kɔnɔ musow t'a la dɛ kuma n'a tagabolo don ni n donna n balanga min gasi la u ka hakɛ to kuma n'a tagabolo don donc a kɛrɛnkɛrɛnyalen don muso minnu normalement a bɛɛ yɛrɛ muso minnu yɛrɛ n m'a fɔ k'u kalannen tɛ dɛ u kalannen don mais u tɛ baara la mais u b'u cɛsiri ka baara kɛ bureau kɔnɔ voilà mais u bɛ so kɔnɔ u cɛsirilen don u bɛ wuli u bɛ taa suguw la u bɛ taa nan san ka denbayaw ka k'u jɔ ni denbaya ka so fɛn charge ye quoi ni n ko charge tobili b'o la k'u janto denmisɛnninw na ka taga wari ɲini ka na cɛ fɛnɛ boloma dɛmɛ donc ne bɛ se ka n ka jaabi di o yɔrɔ de la donc e bɛ se ka 8 mars dédié o muso kɔfilenw de la a bɛ fɔ olu ma ko muso cɛsirilenw muso minnu cɛsirilen don kosɛbɛ u bɛ furu so ta kɛ ka tila kɔ tuguni ka t'u ka feere ni fɛnw fɛnɛ kɛ ka na ni wari ye so j'espère que i ka cɛsiri kɔrɔ t'a yira ka fini kɛ k'i cɛsiri ayi ka fini kɛ k'i cɛsiri o dɔrɔn tɛ sinon an bɛɛ bɛ se k'o kɛ o n'o kun ne kun bɛ ka muso in bɔ kana sa ayi o tɛ n'o kun don an yɛrɛ presque an bɛɛ muso la an yɛrɛ bɛɛ kun b'o kɛ dɔrɔn ka to so awɔ donc ça veut dire que ni hali ni ye fini siri cɛ la hali ni ye fini siri cɛ la ni cɛsirilen tɛ o kɔrɔ ko ayi ayiwa an filɛlibagaw a y'o faamuya donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ question in poser e kunna tuguni e yɛrɛ bolo muso sugu jumɛn de bɛ 8 mars journée mérité bon ni ye ne ɲininka ko muso sugu min bɛ 8 mars mérité ne b'a fɔ muso muɲunen muso sabalilen muso ladamunen muso min ye a ka cɛlasigiyɔrɔ kɛ i n'a fɔ komi a b'a a fa n'a ba bonya cogoya min na k'a to a faso la parce que n'i ye du jateminɛ k'a lajɛ du foyi tɛ yen bi ko min bɛ se ka yiriwa ni muso tɛ parce que n'i ye sariyaw yɛrɛ ta k'a lajɛ a bɛ fɔ ko cɛ de bɛ diyagoya ka taga dumunifɛnw ɲini ka na n'a ye so ka na n'a ye denbaya la donc muso ale ka baara bɛnnen don o kow labɛnni ma ni den sɔrɔla jɔn de bɛ den lamɔ muso de bɛ den lamɔ parce que cɛ bɛ taa baarayɔrɔ la temps t'a bolo bon e muso mun ma nin bɛɛ kɛ e m'a to i cɛ ta la e m'a to i cɛ jɛɲɔgɔn ta la i m'a to i cɛ somɔgɔ ta la musoya rôle ye min ye ka don denw jigikɔrɔ ka éducation ɲuman di denw ma e m'olu kɛ e ni nin denw fêteli man kan i n'a man kan cogo si la parce que e yɛrɛ bɛ kan ka jɔ i yɛrɛbakun na fɔlɔ quoi et pourtant bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn dɛ bamananw b'a fɔ ko mɔgɔ dogolen de ɲɛ b'a yɛrɛ la kɛnɛ kan i bɛ se k'a fɔ i bɛ fini ɲumanw don bɛɛ b'a ye non ne muso in bɔra a ko ka di bɛɛ ye mais tiɲɛ yɛrɛ la a yɛrɛbakun ye min ye muso in ye min ye muso b'o dɔn donc il est temps que an balakaw m'a fɔ k'a bɛɛ dɛ mais minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u t'u o posture la u k'a lajɛ ka sɔn u yɛrɛ la parce que muso de ye fɛn bɛɛ jamana muso du muso diɲɛ yɛrɛ muso an ka dɔnkilidala dɔ y'a fɔ ko tout ce que femme veut Dieu le veut voilà ok o jaabi diyara n ye kosɛbɛ Fatumata Banta madame Koma n bɛ gɛrɛ i la ne kuma tɔgɔ fɔlɔ dɔrɔn sururu bɛ caya i m'a ye o de tun bɛ ka f'i ɲɛna an ka tɔgɔ ninnu to dogo la sa ne tɛ fɛ sururu ka kɔ tigɛ n ka plateau la donc ne bɛna kɔma ne fɛ wagati bɛɛ lajɛlen la ayiwa Banta question min bɛ n sen na question ɲɔgɔnna ma dɔɔnin ayiwa mais a fɔ ka na dɔrɔn a kɛra cogo cogo an bɛ jaabi di ok Banta e yɛrɛ bolo 8 mars kan ka fêter cogo di est ce que an kan ka 8 mars de don an kan na ka taa défilé wa ou bien an kan ka balan de ta wa an kan ka dumuni de ta wa ou bien e bolo an kan ka 8 mars an kan ka an ka nisɔndiya yira cogo di bon Nana i ko ɲininkali in diyara n ye ne bolo 8 mars in kan ka fêter yɛrɛ de fo ka fɔ ka kan ka fêter a fɔ mun na
parce que muso i bɛ lutte kɛ pour que k'i ka droit de récupérer donc ni don nana ka don kɛrɛnkɛrɛnnenya k'o tɔgɔ kɛ ko musolakaw ka don o ni fɛti ka kan dɛ o ye fɛti an bɛ si a la yɛrɛ de donc dunun o n'o se b'i ye ni bala se b'i ye ɲɛnajɛ sugu sugu se mana k'i ye a b'o ta a b'aw ka ɲɛnajɛ n b'a ta kɛ wajulu organiser awɔ wa i b'a sɔrɔ a kuma nin bari dɔ kan ne kɔnɔ ne ka tila dɔrɔn a k'a ta ɲi donc san e ma hali musow sigidaw la u bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ wari hakɛya dɔ fɔ u b'o fara ɲɔgɔn kan ka fini ta ka tilankɔ tuguni ka bala fɛnɛ wele k'o sigi dɔw b'a kɛ tɔn ye dɔw b'a kɛ dɔrɔn bon an sigidala mɔgɔw o bɛ bɛn ni kelenya bɛɛ de fɛnɛ sabati donc ne bolo musolakaw 8 mars kan ka fêter yɛrɛ de fo ka fɔ k'a fêter la fini kala modèle sugu sugu jɛ n'i y'i ka fini sɔrɔ n'a ka di i ka papa chéri ye dɛ madame Koma n'a ka di i ka papa chéri ye i b'a kala i b'ale de ɲininka o i b'a fɔ ah bon aw bɛ se k'aw ta kɛ jeune fille modèle ye quoi donc anw dun minnu filɛ komi papa chéri bɛ anw bolo ah donc san i fɛ k'i profiter ka foli bila la sa oh n bɛ to plateau in sanfɛ n bɛ kuku belebeleba k'a la yan fo so parce que u bɛ congé la sisan a tɛ ka taa ku a diyara ye kosɛbɛ yɔrɔ n b'o dɔn a yɛrɛ b'i ka foli kɛ kuma bɛɛ donc san i bɛ se ka i b'a bonya d'a kɔrɔ depuis n'a wagati ma se i b'a fɔ ah karimasina anw faralen don ɲɔgɔn kan donc 8 mars na an bɛ fɛ ka nin ko in organiser n'a sɔnna a ma o don n'a ma sɔn a ma fɛnɛ ka n'a discuter i b'a to yen kana foyi forcer ni fɛn fɛn man di cɛ i kana forcer i b'a to yen n'a ko k'a ka d'a ye fɛnɛ k'o ye idée ɲɛnama ye hali n'i y'i ka fini sɔrɔ i bɛna ah karisa i bɛ modèle yira la e bɛ fɛ ne ka nin kɛ modèle jumɛn ye a b'a ka choix kɛ ni min y'ale ka goût ye o de kan ka k'e ka goût ye o min y'ale ka goût ye o de kan ka kɛ e ka goût ye siguko de don donc mais Sulemani tun bɛ ka kuma dɔ fɔ ko an b'an fariw labɔ fari minnu man ka labɔ kan ka to sutura la a ka di an cɛ dɔw ye de olu de yɛrɛ de fɛnɛ u ka o ye quoi sokɔnɔ yɛrɛ dɔrɔn tɛ parce que muso tɛ sokɔnɔ parler fɛn ye muso ye sokɔnɔ fɛn ayi muso i ye sutura i kan k'i sutura mais i tɛ parli fɛn so kɔnɔ ni ko i tɛ parli fɛn so kɔnɔ muso dɔw bɛ burumusi dɔw ka bɔ mais ala kana taa i n'u kelen n'u cɛ kelen sɔrɔ ka salon kɔnɔ o ka ɲi awɔ ne b'a dɔn o ka ɲi basi t'o la o ne fana bɛ ka nin fɔ basi t'a ala yɛrɛ ko ni fɛn min ka di cɛ ye o bato a man di cɛ fosi muso cɛ wɛrɛ ɲɛ ka d'a muso ayi kana n'o fɔ n'i y'o fɔ i bɛ bila mɔgɔw gasi la dɛ kana n'o fɔ ayiwa Fatumata Banta i ka o jaabi diyara n ye kosɛbɛ nka an tɛ se ka bɔ kuma kɔnɔ f'an ka ɲininkali in tɛngu an balimakɛ la tuguni n'o ye ne yɛrɛ denkɛ ye ayiwa n denkɛ e yɛrɛ bolo 8 mars kan ka fêter cogo di est ce que a kan ka dédier mɔgɔw la bon n'i ye 8 mars contexte jateminɛ k'a lajɛ 8 mars kan ka fêter ani fêteli ka kan i n'a fɔ komi an ka jamana kɔnɔ kɔrɔlen u b'a fêter cogoya min na balaniw jeme kuma dɔw la ka taa ɲɛnajɛ cogoya suguya wɛrɛw la mais n'i bɛ ko o ko kɛ i bɛ lahalaya min kɔnɔ o wagati la i bɛ kan k'o lahalaya de lajɛ ka sɔrɔ k'i ka kow kɛ o sababu la n bɛ taa an ka jamana bɛ kɛlɛ mun na a bɛ san 10 ɲɔgɔnna bɔ sisan nɔ musow cɛw bɛ ka sa musow denw faw bɛ ka sa musow balimakɛw bɛ ka sa musow yɛrɛ de denw bɛ ka sa fɛnɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la wagati bɛɛ bon n'i y'o jateminɛ k'a lajɛ an ka jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ o man ka anw permettre bi k'a fɔ ko an bɛ ɲɛnajɛ kɛ mais n'an ma ɲɛ n'an tun bɛ ɲɛnajɛ kɛ Mali musow bɛɛ de tun bɛ jɛ ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan boulevard de l'indépendance la ka meeting ba organiser pour que ka kɔkɔrɔmadon ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma finitigilaka minnu bɛ ka sa don o don jamana ni jamana kɔnɔdenw an'u bolofɛnw bɛ se ka lakana cogoya min na o kɔfɛ tuguni fêteli cogoya wɛrɛ jumɛn tun bɛ se ka kɛ musow bolo tuguni an ka jamana kɔnɔ an ye sariya dɔ ta loi 052 o sariya in kɛra sababu ye ka hakɛ dɔ ta ka di JAR ma o hakɛ in ka di JAR ma o kɛra sababu ye ka 30% parce que n'i ye JAR lajɛ i b'a ye cɛ b'a kɔnɔ muso b'a kɔnɔ mais an ka JAR in a bɛ musow de défend hali ni loi in jateminɛ k'a lajɛ bon dɔw yɛrɛ ko discrimination positive mais ne yɛrɛ ka tubabukan na discrimination positive tɛ yen quoi mais ne b'a kɛ mesure corrective de c'est comme ko dɔ kɛra a tilennen tɛ mais an bɛ fɛn dɔ kɛ k'a latilen parce que n'i y'a da musow yɛrɛ ma an ka jamana kɛcogo de b'o kɛ quoi musow tɛ don politique ko la kosɛbɛ
ministériya ko ni fɛn ninnu musow ka dɔgɔn a la mais ne ni sariya in taara a bɛ kɛ sababu ye n'i ye cɛ 3 fɔ i bɛ muso 1 fɔ n'i ye muso 2 fɔ i bɛ cɛ 1 fɔ donc o sababu la musow tun bɛ se ka conférence dɔ organiser walasa ka o loi in bilan kɛ ka a lajɛ est ce que loi in ta ani bi cɛ muso minnu sera ka jamana ɲɛmaya yɔrɔw sɔrɔ est ce que u sera ka na ni yɛlɛma dɔw ye jamana baarakɛcogow la wa donc ni o kɛra donc u bɛ se ka renforcer n'o o yɛrɛ ma kɛ u bɛ kan ka mun de kɛ pour que togo sugu bɛɛ la danaya min dar'u kan u bɛ se k'o sabati cogoya min na. I ka kumalatigɛ tɛ Sulemani bon n'i y'a ta k'a lajɛ fɔlɔ 8 mars tun bɛ fêter cogo min a ma fêter ten ɲinɛ o parce que an y'an sigi télé kɔrɔ an bolo u bɛna na image dɔw yira an na u tagara olu filmer pour que mɔgɔw ka se ka ɲɛnajɛ fɛnɛ sɔrɔ su fɛ so quoi mais n'i y'a ta k'a lajɛ o ma kɛ an ka télé so foyi ma taga ɲɛnajɛ yɔrɔw la k'u bɛ t'olu filmer k'olu yira an na donc o b'a yira de jamana bɛ lahalaya min na sisan donc 8 mars fêtera o cogoya de la mɔgɔw ye finiw kɔni bɔ finiw tigɛra ka finiw kala donc genre n bɛ se k'a fɔ bɛɛ y'i ka 8 mars fêter so yɛrɛ de quoi mais ka fini kɔni don i la. Ok, Banta, o diyara n ye kosɛbɛ komi o tun ye ka question ye dɔ dɔrɔn de fara kan ayiwa i yɛrɛ ka question en tant que femme comme n y'a fɔ cogo min na muso cɛsirilen e yɛrɛ bolo est ce que 8 mars tile kelen o ye musow bɔ pour que an ka droit réclamer. Nana i ko o ɲininkali in fɛnɛ diyara n ye bon ne bɛ se k'a fɔ o tile kelen tɛ muso bɔ ni n ko a tɛ muso bɔ bon muso yɛrɛ i tɔgɔ de ko sɛgɛn donc n'i tɔgɔ dara ko sɛgɛn a filanan n'a sabanan min ye muɲu ni sabali parce que ni muso sɛgɛnna i b'a tɔnɔ sɔrɔ quoi i bɛ k'a kɛ ni ala cɛla la dɛ n'a bɛ ka bɔ dusukun na k'a fɔ n bɛ ka nin sɛgɛn min kɛ n tɛ k'a kɛ ko parce que n bɛ ka sɛgɛn bi i bɛ sini ma sinikɛnɛ ma i b'o de lajɛ donc ni san kelen kɔnɔ kalo kelen kɔnɔ wa kalo kelen yɛrɛ bɛɛ tɛ kalo kelen fɛnɛ kɔnɔ tile kelen de talen don k'o di an ma k'o kɛrɛnkɛrɛnya ko musolankaw ka don wa o don fɛnɛ min ye ko i k'i reposer i ye sɛgɛn min kɛ nin san baden kɔnɔ sinon tile kelen t'o sɛgɛn ban hali n'i ye k'a daminɛ su de fo ka taa dugu jɛ i bɛ sunɔgɔ la a sɛgɛn tɛ ban i tɛ se k'a kɛ yɛrɛ i m'a ye i fari degelen don a la i tɛ se i b'a fɔ k'i degelen don et puis i ka droit de fɛnɛ don k'o sɛgɛn fɛnɛ supporter parce que a b'an kunna psychologiquement ko muso kɔni i dara baara de kɛ i kan ka baara de kɛ i dara sɛgɛn min kama parce que a tɔnɔ ye mun ye e bɛ den minnu sɔrɔ donc hali ni i m'a sɔrɔ cɛ tɔnɔ sɔrɔ i bɛ den tɔnɔ sɔrɔ a kɛ kun y'o de donc o don kelen min fɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnyalen don i b'a ye cɛ dɔw bɛ u b'u na u musow ka tobili minɛ walima u b'u sigi a kɛrɛfɛ ka se ka voilà ka plaisir dɔrɔn kɛ sinon an yɛrɛ muso la an bɛ maloya a yɛrɛ an fɔ ko e ayi karisa to in sa nin t'e ka baara ye nin ye ne de ka baara ye mais juste i b'a to in fɛnɛ k'a ja don a yɛrɛ la a bɛ fɛ ka plaisir min kɛ e ye a ka se k'o aw fila bɛɛ ka se k'o plaisir partager aw ni ɲɔgɔn cɛla la quoi. Ok yani ka bɔ kuma in kɔnɔ Banta n bɛ sigi ka question in poser min na tuguni e yɛrɛ bolo Banta est ce que muso cɛw ka tobili kɛ muso ye 8 mars don kelen na komi don bɛɛ tɛ don kelen dɔrɔn a kɛra tobili ye o a kɛra minɛ ko a kɛra fini ko i kɔni ka se ka baara dɔ kɛ muso e yɛrɛ bolo est ce que o jagoyalen don an falakaw kan. Bon ne kɔni bolo dɛ a jagoyalen tɛ wa n b'a dɔn fɛnɛ a jagoyalen tɛ hali ne baw yɛrɛ fɛnɛ b'a dɔn fɛnɛ ko cɛ dɔ a jagoyalen tɛ i n'a fɔ n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ cogo min i bɛ plaisir de k'i muso ya dɔɔni dɔrɔn quoi et puis i tɛ hali heure 2 heure 3 yɛrɛ ta muso yɛrɛ tɛ sɔn yɛrɛ hali ni ko a y'a to yen n bɛna ko sa an b'a kɛ i m'a ye an b'a ye réseau kan i bɛ cɛ birilen fini kunna i b'a ye tobili est ce que dɔw t'o kɛ ka filmer dɔrɔn kɛ k'a bila page kan u b'a kɛ bon i b'a dɔn c'est rare que n t'a dɔn i ka taa so yɛrɛ kɔnɔ donc comme b'a fɔ 8 mars cɛ parce que an b'a kɛ jeunes ye fan bɛɛ fɛ u b'a bila réseau kan fan bɛɛ fɛ cɛ ka wuli sɔgɔmada fɛ ka taa sugu la ka taa masa ka na tobili kɛ ka tila ka minɛnɔgɔw ko ni finɔgɔ bɛ ko fɛnɛ ko ne bɛɛ tɛ se k'a kɛ dɛ bɛɛ tɛ se k'a kɛ dɛ non a ma nɔgɔn bon a bɛ se ka kɛ yɔrɔ minnu na a bɛ se ka kɛ par exemple kɔfɛla ninnu na parce que olu habitué don a la tel que Europe ninnu na bon kɔrɔlen olu b'a kɛ hali ni 8 mars dɔrɔn tɛ quoi donc ils sont habitués voilà
parce que Mali la dɔw t'a faamu dɔw b'a fɔ ko muso de kan ka baara ni fɛn ninnu donc est ce que cɛ jagoya don cɛ la dɔw b'a fɔ ko marisi yɛrɛ kana fêter yɛrɛ donc dɔw b'a fɔ ten dɛ bon bɛɛ n'i ka faamuyali cogo de don sinon cɛ ka taa sugu la ka taa n'a san kana d'a muso ma o tɛ diɲɛ wuli o tɛ kojugu mais n'i y'o kɛ ni cɛ ɲɛgɛn dɔ y'i o la dɔrɔn o b'i lagosi o fɔ e k'i yɛrɛ lajɛ ka nin kɛ muso bɛ so fɛn bɛɛ alors que fɛn bɛɛ talen tɛ ka doni bɛ to muso kun muso fɛnɛ ni repos dɔ de ka kan muso ni repos dɔ de ka kan donc i b'olu yɛrɛ ko cogo la ni muso ye tobili kɛ cɛ ka minɔgɔ ko donc n'i ye fini merci a k'a bisi ka taa fɛn fɛn n'a jara a b'a kun ɲɔgɔn fɛ a bɛ na n'a ye a banna c'est tellement simple hali so kɔnɔ i ni cɛ yɛrɛ aw bɛ se ka baara tila ayi mais nana aw bɛ baara tila ayi i jɔ n da don yɔrɔ dɔ la sa i bɛ ni barika donna don na n'i ye baara tila ayi sa i b'a dɔn baarakɛla ta in yɛrɛ kɛ c'est vrai an kan k'a ta mais cɛ filɛ nin ye aw fila bɛ se ka baara tila mais est ce que n'a fɔra ko cɛ ka taa baarakɛyɔrɔ dugu sɔgɔmada fɛ ka segin wulada fɛ tila ka na baara sɔrɔ yan a ma nɔgɔn dɛ parce que ale ka rôle kan ka kɛ min ye a bɛ taa ale b'i profiter ka taa a pereselen don donc hali ne se ka kuma in ta ka bɔ ne da kɔnɔ sisan nana a bɛ se ka kɛ a natɔ ka bɔ baarayɔrɔ la i bɛ taga sugu i bɛ don sugu kɔnɔ dɔrɔn sugu bɛ fan bɛɛ sisan i tɛ tɛmɛ yɔrɔ la i bɛ se k'o plaisir kɛ i b'a ka sininan san i bɛ n'o d'a ma e fana bɛ se ka min kɛ komi cɛw filɛ nin olu bɛ se soli ka wuli fɛnɛ la quoi e mana soli ka wuli i bɛ se ka ni gaz b'i bolo soit i bɛ se charbon minɛni na i bɛ lipton daga sigi ka ji kalaya yɛrɛ ka charbon yira a yali ni ma i ka ji kalaya parce que a ka di muso fɛnɛ i k'i cɛ ka ji kalaya k'a bɔ ka taa sigi a ɲɛ quoi ka taa lawuli ko papa karisa i ka ji sigira i ka ji bɛ ɲɛgɛn na mais hali daragani i kan ka se k'o kɛ o la e bɛ taa baarayɔrɔ la muso bɛ tilela tobi donc i man ka dɛsɛ o la muso bɛ wuli o la o bɛ tilela tobi ka sɔrɔ fana ko ɲɛnabɔ jani e ka na hali n'a ma minɛnɔgɔ bɛɛ bila e ɲɛ wa a bɛ se k'a fɔ dɔrɔn papa ne sɛgɛnna dɛ donc n ye nin min bila e ɲɛ jani denw ka kɔrɔbaya quoi parce que denw mana kɔrɔbaya olu fana bɛ se k'o siranin ninnu dɔw fana ta ka ma donc i b'o minɛnɔgɔnin i b'a fɔ dɔrɔn ale k'i profiter ko o k'i ye dɔrɔn hali papa chéri tɛ denw na i hakili bɛ jigin fo i b'a fɔ walayi i m'a ye wa ça c'est entre parenthèses donc comme n y'a f'i ye cogo min na n denkɛ pressé ma don a pressé don a kɔkɔlen ma don ne kama bon n bɛna diɲɛ ɲini fɛ n'i bɛ sɔn ka question reposer a kunna n'i ma sɔn dɔrɔn an bɛ tɛmɛ na ne kun ye sɛgɛnɛ ayi nana ne kun ye sɛgɛnɛ an k'ale bɔ question in na se i ka question wɛrɛ an bɛ ka kuma musow de kan bi donc musow de ka ko bɛ jate n'i ko ko kana question in reposer bon a ka ɲi sa parce que a bɛ se ka kɛ a fana bɛna idée dɔ di quoi an k'a d'a ma ok bana n bɛ question in reposer a kunna à condition que a tɛ riposter n'a kɔni ko k'a bɛ riposter ka ɲɔgɔn n bɛ question in la i sɔrɔ ba mais n ka ye mɔgɔ fila de n'a ye mɔgɔ fila a bɛɛ ka kan de ma an jagoyalen tɛ ka bɛn hakilina kelen ma ok problème t'a la donc n bɛ question in reposer n denkɛ kunna n denkɛ e yɛrɛ bolo est ce que tile kelen est ce que cɛ ka tobili kɛ muso ye c'est jagoya bon non n tɛ question jaabi fɔlɔ n bɛ munumunu ka sɔrɔ ka na pour que faamuyali ka kɛ a la quoi parce que n'i ye 8 mars lajɛ diɲɛ bɛɛ de bɛnna kan k'a fɔ ko 8 mars ye musow ka don ye musow ka hakɛ ɲini don mais n'i ye hakilina in lajɛ i b'a ye k'a fɔ a bɔra farajɛla jamana kan yanni a ka se anw fɛ yan fɔlɔ bon ne b'a fɔ ni hakilina in nana sɔrɔ an ka musow ka droit bɛɛ dafalen b'u bolo yan awɔ anw fɛ yan muso ka furu a diyaɲɛ cɛ ma o bɛ anw fɛ yan jagoya furu dabilala anw fɛ yan o bɛ yan 8 mars nan'o sɔrɔ anw fɛ yan muso bɛ diya a diyaɲɛ cɛ ma o b'anw fɛ yan depuis waati jan o kɔfɛ muso ka furu joona don o don an b'o kɛlɛ la yan don o don o kɛlɛ bɛ ka kɛ 8 mars fana nana mɛn nɔ 8 mars nana mɛn ne ma bɔ mara mais 8 mars nana sɔn nin bɛɛ b'anw fɛ yan parce que n'i ye kuma in jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ est ce que Mali yɛrɛ kɔnɔ musow ka hakɛ bɛɛ dafalen tun b'u bolo wa est ce que hali sisan musow ka hakɛ dafalen b'u bolo wa mais bi muso si tɛ yen nɔ n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo n'i taara dabanaani na mɔgɔ minnu bɛ conteneur décharger kɛ muso t'u la koyi n k'a bɛɛ ye cɛw de u bɛ mun de kɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan ka na n'a ye k'a di muso ma pour que a ka tobili kɛ ka denbaya balo ka muso balo ka tila ka muso denw balo mais maintenant non muso to anw fɛ yan nɔ anw bolo muso ka bon u ma o de kama an ye muso bɔ u la anw bolo muso ka bon u ma an ye muso bɔ o hukumu kɔnɔ a mɛnna o de la n bɛ k'a fɔ aw ɲɛna a y'a fɔ a ka kuma la ko
cɛ ni muso bɛ kan ka baara tila ni ne ye cɛ ye ni ne de muso kun y'ale n'a y'o kuma fɔ ne ban t'a la an bɛ nasɔngɔ fɛnɛ tila ne 400 don i bɛ 200 sara ne bɛ 200 sara 8 mars don n bɛ tobili kɛ i bɛ nasɔngɔ kuma caman t'a la e bɛ ka fɔ ko nasɔngɔ ka tila bon muso fɛnɛ bɛ baara min kɛ so muso bɛ an balakaw k'a kɛ to dɛ u bɛ den mun fɛnɛ sɛgɛn kɛ ani e bɛ se k'o tila bon sisan ayi ne aw bɛ se k'o tila ne bɛ k'o de f'i ye sa sisan nasɔngɔ filɛ an ka kɛ o y'a la fitinin ye parce que muso bɛ se ka marché dɔ fɛn dɔ créer kɛrɛfɛ mais e bolo ko aw bɛ nasɔngɔ min di ko muso t'a dafa ne bɛ fɛ ka aw muso aw bɛ tile o de fɔ koyi aw tɛ nasɔngɔ dafa muso jumɛn ka nasɔngɔ dafa aw bɛ tɛnɛni ni taratani mun na aw b'a wari bɔ mais an ka nasɔngɔ an bɛ don la min na an bɛ don la min na e yɛrɛ t'o dɔn ka se k'an bolo ma e tɛ baara la e bɛ nasɔngɔ e b'o bɔ cɛ tɛ se ayi o t'a la nasɔngɔ dafa e b'a bɔ i b'a dɔn problème ye min ye n'i ye musow ka ko nu jateminɛ k'a lajɛ hali n'a sɔrɔ ni muso bɛ 500 de tobi ka d'i ma n'i ye 1000 d'a ma a b'a f'i ɲɛna ko ale bɛ nasɔngɔ dafa la parce que tɛnɛni ni tarata ni jumani a wari ye o de ye o mais fana nasɔngɔ tigɛ de b'o de kɛ n'an tɛ ne bɛ 1000 d'a ma i bɛ fɛ ka kɔrɔbɔ k'a la n'a bɛ sɔn ko dɔ ma n'a tɛ sɔn ayi o tɛ dɛ bon e fana bɛ ka ɲinɛ min kɔ muso filɛ hali n'i ye 400 nasɔngɔ di muso ma ni min y'a ka nan sɔrɔ a b'o don a ka nan na a to a b'a garder a b'o don tɛnɛni ni taratani na a bɛ tila k'o kɛ k'e de dépanner o n bɛna min f'i e bɛ ɲinɛ o kɔ parce que don dɔ i ka ja don dɔ i ka surun nasɔngɔ tigɛ an t'an ban ka an tɛ nasɔngɔ tigɛ ko n'an tɛ diya o tiɲɛ wa nkalon hali n'an ye nasɔngɔ tigɛ i yɛrɛ filɛ k'a fɔ sisan k'an bɛ nasɔngɔ tigɛ dɛ kuma de don ayi kuma de don ne ma fɛn o ayi dɛ ayi hali n'an bɛ nasɔngɔ tigɛ hali n'an b'o tigɛ an b'o tigɛ k'o garder de i bɛ ka tɛnɛni ni taratani min fɔ dɛ n'an y'a don o la ni o bugunna an bɛ tila ne yɛrɛ bɛ tila e yɛrɛ bɛ tila ko tɛna wari ɲini ne fɛ nasɔngɔ dafa in bɔra min sisan i b'a dɔn problème ye n y'o de fɔ muso ninnu parce que i tɛ nankoman dun e tɛ nankoman dun anw kɛlen don k'aw tiɲɛ de ka fɛn bɛɛ kɛ aw ye aw bɛ nasɔngɔ dafa ko kuma min na don o don pour que o kuma ka ban dɛ ne b'a dɔn ne bɛ 500 de tobi mais ne bɛ 1000 d'i ma o bɛɛ la e bɛ ne dala k'e bɛ nasɔngɔ dafa la a kuma in ka jan wa aw ka kuma dɔ don ko cɛ tɛ se muso kɔrɔ an bɛ don min na i ko bi muso cɛ tɛ se muso de n t'a dɔn n bɛna fɔ cogoya mɔgɔso minnu b'a fɔ ko cɛ tɛ se muso kɔrɔ dɛ cɛ tɛ se olu de kɔrɔ don o don uniforme don o don n bɛ taa nin na dɔnkili bɛ yan fɛ a don ta a bɔ tan i bɛ tila o la kuma jɔkili kɛ mɔgɔ cɛ n tɛ se muso kɔrɔ dɛ cɛ tɛ se muso kɔrɔ et puis nana i jɔ n bɛ fɛ ka yɔrɔnin dɔ tugu a ka yɔrɔ la a ko yan nɔ ko muso ka droit bɛɛ dafalen don ayi musow ka droit bɛɛ dafalen tɛ o cɛ dɔw bɛ yen nɔ muso kalannen don mais a tɛ sɔn muso ka baara ma bureau kɔnɔ baaraw kɔnɔ walima donc i m'a ye alors que a dun ye wari de don a ka kalan na fo ka na diplôme sɔrɔ diplôme sɔrɔ mais e bɛ se k'a fɔ cogo di ko o tɛ taa baara ɲini ka baara kɛ e bɛ ka tila k'a fɔ ko muso bɛɛ ka droit nin kuma in an b'a ɲini Nana fɛ a ka émission wɛrɛ labɛn ka nin thème in ta pour que an ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ka kuma kɛ problème foyi t'a la n'Ala sɔnna ma Ala k'an si jɔ k'o kɔnɔ n denkɛ i ka o kuma diyara n ye kosɛbɛ yɔrɔ an ka bɔ kuma kɔnɔ joona joona n bɛna i ɲininka est ce que e yɛrɛ bolo donc n bɛ question in poser Banta kunna Banta b'a hakilina di en même temps e fana bɛ hakilina di donc n'o kɛra an bɛ sɔrɔ ka baro da kun cɛ Banta e yɛrɛ bolo est ce que 8 mars sanni ka di muso ma jagoyalen don cɛ kan vu que an ka don kɛrɛnkɛrɛnnen est ce que jagoya don munna i t'o kɛ jagoya ye ne ko ten jagoya don kuma bɛɛ surtout yɛrɛ bɛ to k'u plaigner aw ye ko t'aw bɛ kɔɲɔ la aw bɛ denkundi la i kan k'i plaigner minnu na fɛnɛ olu bɛ yen nɔ o ka kɛ kɔɲɔ ni denkundi ye mais 8 mars i man k'i plaigner o la dɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen donc i kan k'o kɛ jagoya ok problème t'a la o diyara n ye kosɛbɛ n denkɛ je te reviens avec la même question Banta ko k'ale kɔni bolo fɛn min ye san kɔnɔ siɲɛ kelen o sanni kɔni o ye aw ma jagoya ka di i muso ma parce que mɔgɔ bɛɛ presque bɛɛ b'a san ka di i muso ma ni mɔgɔ min tɛ baara la parce que n'i bɛ baara la déjà dɔw b'a d'i ma baarakɛyɔrɔ la mais n'i tɛ baara la komi ko e tɛ fɛ i muso ka taa baara kɛ e bɛ fɛ i muso ka to so kɔnɔ i k'a ka dɔrɔw bɛɛ d'a ma donc e yɛrɛ bolo est ce que jagoya don i ka 8 mars san ka di muso ma a k'a don fɛn bon ne bɛ diinɛ min na n t'a fɔ n ye silamɛ mais n bɛ silamɛ diinɛ la n y'a fɔ n ye wajibi don silamɛ diinɛ ye mun de fɔ i ka muso fɛrɛ bɔ i k'a bila so kɔnɔ i ka tila k'a furakɛ n'a bana la mais est ce que fɛrɛ bɔli ye mun ye o tɛ ka fini de san ka di muso ma 8 mars de fɔra yen 8 mars de fɔra yen nɔ 8 mars ma fɔ yɛrɛ mais a fɔra bon n bɛ fɛ ka min fɔ n'i muso ka di ye a se b'i ye i bɛ 8 mars san ka d'a ma mais n'a t'i bolo
o muso dɔw sutera 8 mars in fini kama mais a jagoyalama yɔrɔ in fɛnɛ min ye e bɛ ka ɲinɛ o de kɔ a jagoya ye min ye n'a se t'i ye n'a se t'i ye mais a se tɛ ne ye a jagoyalama n'a se t'i ye ayi n'a se t'i ye i b'o fɔ a ɲɛna ka n'a hakili yira ɲɔgɔn na muso tɛ ban cɛ ka kumakan ma o n ko n y'o de f'i ye dɔw bɛ yen mais d'une part aussi u b'a dɔn k'a se t'u cɛ ye u b'a dɔn k'a se t'u cɛ ye cɛ y'a fɔ a se tɛ ye o kama u taar'u ka so ko parce que ko k'a b'a ale tɔɲɔgɔn bɛɛ la mais an bɛ dugawu kɛ ala kana maa si ala kana hakili di ala kana cɛ foyi dɛsɛ 1000 na ka san ka di muso ma san kɔnɔ san kɔnɔ n'i y'a dɔn k'a bɛ ka se i ma uniforme san kɔngɔ la i ma uniforme san denw i ma bolomafara la ma ka taa di mɔgɔ si ma mais ala kana i dɛsɛ 1000 na i k'o ayi mais e b'a dɔn problème ye parce min que e yɛrɛ ko yan nɔ ko muso n'a fɔra muso kɔni muso fɛrɛ bɔli o ye ma diyagoya donc n'o ye ma diyagoya ye comme e ma se k'o kɛ comme il se doit donc ne bolo o kɔni san kɔnɔ ɲinɛ 8 mars in bɛnna waati jumɛn ma sunkalo makɔnɔ tɛ sungaloma kɔnɔ don o ye tiɲɛ bɛɛ bɛ sunkalo makɔnɔ kɔɲɔw dɔn yani 8 mars in cɛ an ye uniforme joli kɛ uniforme san an ye tɔgɔ bɔ uniforme joli kɛ 8 mars ye kan k'o san ka di muso ma ayi ne t'a san e t'a san ne t'a san ayiwa Banta ko ka taa san ah komi an fɛnɛ t'a muso ye an t'an da de donc ko a san ka di ma a banna ale ta in tɛ qualité ɲuman yɛrɛ ni filɛ nin tile mun bɛ yen sisan n'i ma farati ka nin don ka bɔ a bɛ yɛlɛ ka na donc an b'a lajɛ k'a fɔ k'aw bɛ baroda de kan walasa k'an ka jamukan ninnu lasɔrɔ a b'a abonné an ka page la Facebook Actuel Media, YouTube Actuel Media walima an ka site internet n'o ye www.actuelmedia.net comme n y'a fɔ ɲɛna cogo min na jamukan bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la ayiwa n denkɛ kumakan laban jumɛn b'i bolo ni plateau in kan ka lase an filɛbagaw ma nin wagati in na. Foli ni tanuni ka di Actuel Media filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ne yɛrɛ den ye wa musow bonya bɛ n yɔrɔ kosɛbɛ donc Mali muso diɲɛ muso a bɛɛ ye ne bolo kelen an tun bɛ baro de la sinon jamana tɛ jɔ ni muso tɛ du tɛ jɔ ni muso tɛ wa n'i ye cɛbakɔrɔ yɛrɛ k'a sankɔrɔ talen don a b'a disi gosi kɛnɛ ma musoba dɔ de b'a kɔ so a f'u ɲɛna k'i bɛ 8 mars san ka di muso ma a fa ye wari de tɛ yen ayiwa n y'a kɔrɔ min tɔgɔ sɔrɔ a ma sɔrɔ ayiwa Banta comme émission bɛ ka kɛ a kuncɛyɔrɔ la e yɛrɛ kumakan laban jumɛn de b'i bolo ka lase an filɛbagaw ma nin wagati in na. Nana Kadija o diyara n ye ne ka kumakan laban min bɛ ne bolo ni plateau in sanfɛ k'o fɔ an filɛbagaw ye nin wagati in na o de ye k'a fɔ n kun tɛ ka appuyer fɛnɛ musow ka droit kan pour que ka cɛw la gosi cɛw yɛrɛ fɛnɛ bɛ jɔyɔrɔba la jamana kɔnɔ ani musow du kɔnɔ u bɛ jɔyɔrɔba la an t'u fɛnɛ sara sɔrɔ u t'an sara sɔrɔ cogo min an fɛnɛ t'u sara sɔrɔ an taalan ye ɲɔgɔn ye cɛ ni muso yɛrɛ n'i y'a mɛn cɛ ni muso kɔrɔ de k'u ka ɲɔgɔn dafa donc ne fɛnɛ ka nin kuma in t'a yira ko n bɛ cɛw contre ne tɛ cɛw contre la dɛ au contraire parce que ne yɛrɛ b'a dɔn ne yɛrɛ cɛ fɛnɛ bɛ min kɛ ne ye so donc ne tɛ cɛw contre donc o yɔrɔ la n bɛ n profiter n b'a fɔ u ɲɛna ni ne tun bɛ an bolo k'a fɔ u ɲɛna n'an donna min gasi la u ka hakɛ to an m'a dabɔ ka don dɔ gasi la ka se ka dɔ sankɔrɔta ka dɔ lajigin quoi donc baro de don dɔrɔn kuma de don k'a da yira ɲɔgɔn na dɔrɔn. E ka kuma y'a yira k'a fɔ ko e 8 mars sɔrɔ ko 8 mars sanna ka d'e ma ka tila ka tɛgɛ bila télé la ka kala ka ɲuman oui o kɛra dɛ. ayiwa o diyara n ye kosɛbɛ. Actuel Media jabaranin filɛbagaw an b'a lajɛ k'a fɔ ko nin ye jamukan sere a kuncɛyɔrɔ la komi n tun y'a fɔ a ye cogo min na bi baro tun bɛ 8 mars de kan 8 mars n'o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye musolakaw bolo k'u ka hakɛ segin u ma ani k'u ka hakɛ segin u ma ani k'u ka droits bɛɛ réclamer donc maa fila de tun b'an bolo plateau kan n'o yɛrɛ ye ne denkɛ n'ale tɔgɔ ko Modibo Seyiba Traoré mais n b'ale kɛ Jara ye ni Ala sɔnna ma n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen maa min bɛ ɲumankuru fɛ n'ale bɛ la découverte présenter Actuel Media la ale tɔgɔ Madame Koma Fatumata Banta Konate donc an t'a kɛ Jara ye an kɔ bɛ kɛ Jara ye ayi dɛ a kɛ Koma ye mun jara an ka ɲɔgɔn bonya an ka fara hɛrɛ la ni bɛ Konate bɔ yen dɔrɔn Koma bila yen ale tɔgɔ Madame Koma Fatumata Banta donc ne tɛna jamu yɛrɛ fɔ tuguni donc an b'a fɔ aw ɲɛna ko nin tun ye baro ye ko an y'olu wele ka na n'u jɛra ka masala 8 mars kan ne kɔni bolo aw ni nin an bɛɛ faamuyali sɔrɔ 8 mars ko la k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye donc an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ wasalaam.